Hallelujah. Adofo no. Mo nuanom ade nyina Angelina Boama Ministry. Metaye program ba YouTube. Medie no kofa by pa. Etira de eda so ne botaye ntime me yes adwumadi ni say. Knowing Jesus as your personal savior. Fa Yesu Kristo yi wawurade. Okra agye nkwa na obra bosura. Me nua adofo, ti da bia wo nua etaye sa adwumadi nene so urade woni a wode maye. Ti ansa na no ibesi etira senye de ho ahye ne nsa. Sanso no de okoti na wontimi nye hwe. Erade tonfo ye bompaye. Erade tonfo me bompaye da wase. Erade wado ye ntini ye nwie sa, omobro hu ntini ti se na etie. Me da wase se bremba be fa me so kasa kire akire me. Ene adofo atitiru ne ani ntini. Me bompaye se erade manenya ho brase mu ara. Ne wo de be ya refre de erade ho mobo. Nye be se makanso obi antie de erade me se brem. Madofo fa so panye. Na we fa kuma panso entie. Na se etie ne ye ne se ne asem ne se yen a. Me se wie ye brem no. Wo ba enye yeraba. Me da wase se me American so. Me ni aba mo se me nso so hia ma se me fa Yesu. Urade me da wase. Se wase mi so aba mfa so ama yi. Wa me ni adofo o Yesu di muti. Amen. Adofo no ene de nso de urade de maye no. Etira de no. Ye kwasi bro ni be ka se heading. Ene de urade de maye etira de o se He has delivered us. He has delivered us. Wajiyen. He has delivered us. I be hu asem wo Colossians chapter 1 verse 13. Colossi. Okatwi no se Colossi. Eti eye baako ni mu edumi ensa. Adofo no wose na wokase hwan na agiyen. Wose na wagiyen. Yebe hu asem yebe kenkan fi New King James. Let us read it from New King James Version. Colossians chapter 1 verse 13. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love. Wase wo kenkan ya kan kasa no wase na wagiye free sumtumi mu de aba ne doba na henie mu. Wagiye eye hwan na agiye eye Kristo Yesu. Mini adofo eye bema Yesu ni munyamfo no. Wono a oju onipa free mpuchire mu. Na wokenkan verse 14 ni ka ho a. Colossians chapter 1 verse 13 e kan ye no. Etira de no ne nya no. Na the verse 13 ni ka ho say, in whom we have redemption through his blood and the forgiveness of sin. In whom we have redemption through his blood and the forgiveness of sin. Adofo no wase na wayi ya free so tumi mu de aba ndom na hindie mu. Ni mu ne yenya ogi a ene bone fefiri. Adofo no na je se Yesu Kristo nkuto na timi sa no ni fefiri mpuchire mu. Yesu Kristo so na wakwanya se wode obi abone eche no na wankai bi. Adofo no na je se esom bebre wo ho, esom de bebre wo ho. Na so Yesu nkuto ene paifa ahodi. Yesu nkuto na jewa o ma dan kwa ene awieye. Minu adofo ntina da bia wo nuanye ya wose minu ya maame. Ma yemfa Yesu Kristo si ekra agye nkwane abrabo a yeboso wura. Esanse sa ba ma we sei no ho. Ono mo nipa danso. Enti matedesi mo se bra Jesus oh, bra Jesus oh. Bra Jesus oh, bra Jesus oh. Bra Jesus oh, bra Jesus oh, say bra Jesus oh, bra Jesus oh, say obejonkwa 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 say obejonkwa obejonkwa say wase hana jidi Hana jidi, Hana jidi, Hana jidi, Hana jidi, Hana jidi,
adofo bi ohun se Yesu mu na nkwa wo na nkwa ne nipa han han bie ni obia mu obia ni ho som bie ni wade ni da so bre nipa wote ho no wote enwomo no wo se me jidi me jidi me jidi me jidi me jidi se me jidi se me adofo onua ne se wono wo jidi o na so ye den onua ehunu se da so bia ni sum bia mu na Yesu Kristo sum nkoa na ade ani die manipa wo ma ho kwan hunu se wo ye diboye ni na atimi nye wo a se wo nye Yesu ni ya obejewo ebi so no agi Yesu edi dada na mom bibesi ana ma wo down ho eda wo chima Jesus adofo nom me no me no saafo ne nyina so ye nsai o se enhui ne nkwa we mu de a saafo ne nyina so Yesu hwehwo wose na wayi ya firi sumutumi mu de aba ndom na henie mu ni mu ne anya ogi a ni bone fefiri Yesu nkuto na de bone eche ebi obeka se o mitimi gya bone asemesi a enka meba Yesu ho me nua adofo enha wo ho sans what try ya obi se me force wa dare Kristo ni me nua adofo eso ye no woda ho gina na ewu gina eno nti odofo enye ya me ahwe asakira na wo de wo sitie bia wo se bra Jesus wo sanye wotie bia me nua adofo sa Yesu Kristo ayebo ni din ohodinfo dade ako a ye mo ne kashire no ono ena gi domere mansam ade wo se na de ne hu ye hu so no mu so o me na firi hu afi domun be mu na wo ahoyira be mu na wo chese ahoyehia be na wo hyemu me nua adofo obi kura sister me de me ni wiase kura nka mepe odofo wo wiase anka wo pe hwe wo be wo wiase na wape na esanse Yesu beba wa brabom etine de wo ma ne se ma wo ho kwan fa edu bra ye fa Yesu Kristo a ja wo pe ma Jesus sikatue bi enim se me ya hode nyuma bi ansan na Yesu ehu mobo me nua adofo be ma Yesu ya na me se oyeje edu kinkan de bi ewo Mika chapter 6 verse 8 me kinkan na kan mo wo se waka de ye akyerew onipa Mika na ekasa yo wo se waka ne ye de akyerew onipa enye biribia se adetene ne ye ne adepe ne ahobrase a wode ne Onyankopon benantie adofo nom ebe den wotimi ade ayade adeyepe adoyepe no ayade tene na ade ahobrase aka ho me nua adofo Yesu nkuto ne siesi onipa apart from Jesus no esom bie ni obi eno ntina da bia onua kasa wo se bra Jesus wo fa Yesu Kristo so wura ne ukra agye nkwa me nua adofo me yemra yemfa Yesu Kristo ne fia bra bonhye ne nsa se urade gime pe o na me pe de wuwo na wo ama me wo pe manya dan kwa eni awiye me nua adofo se wogi Yesu di na de atare kropempo somo no a dachi heaven emo me nua adofo wose waka de ye de akire oni baba nye bibia se adetene ne ye ne adoye pe ne ahobrase a oni Onyankopon de benantie me nua adofo wogi Yesu Kristo di a enu ane so bepa asori akọ so kwa asori na woni Yesu ya me nua adofo wogi ne di akọ asori no kotie kirekire fananti ne sen wo kenkan ya masem ne nwura wumo na fei ne esese wo ye adofo na wo beye ne nam so amerade asema tintin wo mu na yehwa de bi wo Hezekiah chapter 18 na yehwa asem bi wo hon ma Hezekiah 18 verse 27 wo se nso se obone ni oye obone fo no esa fi ni bone ho beye atemudi a ebeye urade atemudi a wo se ne atene na edi a obeje ne nkwa obeye urade atemudi ene na atene na edi ya obeje ne nkwa me nua adofo wose ye kasa ye ka nkwa obeka se mini nkwa ka kasa kire me mini nkwa nka me wadwuma mu tie o mini nkwa nka mada kama sore kama didi kama enom adofo nom wo nkwa to wati wani
wo ya nipa ade se wo ye eye wa ya ade na dan kwanzo wo bi menu adofo woni Yesu woni dan ko wo se de wo oba no owo nkwa de oni oba no oni nkwa menu adofo woni mu Jesus Christ. Do you know Jesus? If you don't know Jesus, dear brethren, it's now. So when you Jesus Christ, a brain ye, ya, and what? Ochina, not brother bita kasa. Mammy Tien or radio be so. Or say, time is not on your side. Obi o tutu shedano, as more catch him say, time is not on your side. Yes, a brainy wafa. Nempeni force si me yen my ye, onuan me nyanye. Bini adofo, a brainy minu ontem. Ye nimu da Yesu beba. Obi si Yesu ya che, obepa nkwaba. Na minu adofo yi, ewu ho ye. Ada no na David ka kire ne ba Solomon say, me ko wiase nyina akwan ni bi. Ei, no hene ko, president beko, eti ministers beko, senators beko. Ah, na se yen so a, sebe. Yen so e wo fom nyina, yen so ye ko. No odofo beko na ni Jesus ya. Wasi ehina mejina. Ene di akire no, ehina mejina. Na mi ni jina bia wonani. Wasi na se wote uboni mu a. Na we ni jina bia wonani. Na se wudwane to a emoja no a. Eno na ye uboni obata di odofo e. Eno nti na mi ni utie yo. Se ye be huhuru ye bonia. Na yanya dankwa wonani. Mini adofo ebeye den ohro uboni wo goma moje mu. Aje se wuni no bubu homa no ja koma no de ma Jesus Christ. Se miwura be fam na fam ye ne awope. Mi omoja ho somfo. Mini adofo wose waka de ye de akire onipa ba. Se enyi obia na sare onipa firi ne mpukire mu. Ni obia na timi gi wo firi uboni mu. Ni obia na timi do uboni che wo se be ma ba akopa. Di ni Jesus. Mini adofo sa be ma we de o ye mfia wo mo no moka. Ye nyini ni me anim nwiase. Ye mfa de nya na me be nyira. Di ni Jesus Christ. One way you de bia to wo se sa da no obebe wiase se de wo se nkafo eti edumie no yi mo dumie san edu nan no wo se asem na wie ye de me ne wate nyina na se surarade onyankopon na de ne mra asem nyina so na ye ni nipa nyina ase de wo se na no wie nyina na onyankopon ba atemu mu de onipa hintayo papa o boni o erade bebu mu ate me nua dofo na se me no nsuma ye mu a wo woni me de me sumi ni mu de na be ba akopa na woni mu no obebu ne ayeye ne ho nyina atan de a odofo me anyi Yesu Kristo ni ne emfa nye ewura ne ye kra agye nkwa na na edi akire no ye ne anwu ewo nanim na edi akire no ye nyo home am ye kra me nua dofo Yesu ne ebo ndonkomi no ebu bi anaso edi na wo ye ebire mo bra ho ase na ne me nyina bom afa Kristo Yesu ana se wo de wo so wada wa chiama no de wa chia no wadane ana me de Yesu ne hweye eda bi ba woni Yesu benya bibia ye wo so wa begina na tamu adwa nanim na wabu atanse de wunwuma tie me nua dofo wadu wunwuma wo Yesu akatua ma saa da ne de me sorry Erade wunu se na me yarefo Erade me kura ama me kwan Erade me yira ama me kwan Erade me papa ama me kwan Erade me adwuma ama me kwan me nua dofo saa da ne de me sorry enya adwuma me nua dofo eno nti no se so wote ne ne a empremu akoma da na ya dombre da na ya nkwaje da eda ne nie ma yense trase ne yemfe ye ho hye Erade nsa se de Erade hye na bebe kan bebe mebo medin na odu din ahye wo no odofo si utrase ne yemfa Yesu Kristo ka se ene dey me Angelina me gitum se me yediboye ni na mitime nyime ho ti Erade me so sa gye na fa me boni nyina ache me na ti ofi ne ntini nyina ho na Erade me boni ache me Angelina me fa Kristo Yesu ye me Erade me kra agye nkwa na mabra bo so wura se Erade be fa mabra bo di so na fa me ka ho te form na fum na oba ma anya yiraba me do waso agye me adom nti amen adofo no wagye Erade Yesu Kristo di wo de ene se da ya sore wo peda no ko tie nkyerechire na ntenkyerechire no masem ne ngura wo mu na emfa onye ne wo pe enye de wo pe biem na Yesu fum na aba onye yiraba na wose ye ka sem ne kire wo a obenya nsankyire ne adanse enti me mompaye yedi mafo ne Erade ebere mu ye bompaye da wase so na mo don so do wase mabre ya nyimire me bompaye sire Erade nkonkon tumi na ho ode se
Oma obi bia wa yare a woti asemi nyina yare safo obi bia oti asemi mo da ho yehia ne ahomtie bi mo na wonim se obi antime nyi no no mo nya gidie wo Yesu mu se obetimi agye no agye no mpo Erade me bom paye se ahometie ne nhyeso obi menim baabi mate ha aba nipa bi akina ma aso ne nsa so ne nan a Erade sane no ma wonne no ho sanse yasem ne se na wagye afiri sum tumi mu Erade gye o ma adofo na sadanse atua wona no a de obeka ne se Yesu wadawro ma unti na medi sadanse wo de ahye odi anwonyam me de wasese opaifa ahudi ama adofo a eti asemi no manyo onmoni da so nti ena edi akiri no obagye am na yeyi me da wase wadom nti amen Odofo nyame nhyira wo so wati asemi eda foforo nyame de kyeye ya ibehia me da wase bye bye